আলিশা তবে কুଆडे যাক বাহারছ না কোন মানে কিছু নাই মু কিছু জিনিস কিনবা পাই মার্কেট যাଉଛି কিন্তু আলিশা আম ঘর পাখ লোক মানে কহুলে তবে রাজকুমারী পরে সজাইছু বলে এই কথা কোন সত আলিশা? আরে কিয়ে কইলা বা কইবা পূর্বরু তা টিপ চিটি গলানি কাইকে আরে দেখুন মু কেমিতি ছিড়া শাড়ি ফটা ব্লাউজ পিঁধি মার্কেট যাଉଛି আউ 2 দিন হলা মো মুন্ড भी কুন্ডাই হেইনি তবে তো দেখি পারুন আউ কেমিতি জানিব যে কিন্তু আলিশা আলিশা আজি মতে কেমিতি লাগুছে আলিশা মতে লাগুছে তো মতে ছাড়ি কুଆଡେ চালি যাউছ? আরে এমিতি কোন ভাবুছ ম আরে মু পরা तुमको भल पाइबा हेछि आउ तुमको छाड़ी कुआडे जीबी कुआडे भी जीबिनी सबुदिन तुम पाखे रहिबी केतु आलिशा मो मनर जवाब बुझुड़िल आलिशा? हाँ बुझुड़े मो धन मो गेलु कई केमिति भाबुछु एमिति भाबिबा ठीक नुह अरे मो परा तुमको बा हेछि तुमको छाड़ी आउ कुआडे जीबी सबुदिन तुम पाखे रहिबी तुमर सेवा जत्न करी है सतर कुआडे भी जीवनी? अरे मो पर कौन एतिकी विश्वास नहीं अरे जाओ तुम टिके रेस्ट नब हौ ताल में आसुची तू ठीक कहिचो अरे तोते छाड़ी सबदिन पाई ताली जाउछि आ तो पर अंधभक्त रही मु कोन करी थाती मु रानी हेबी बड़ घर बहु